Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Amir Fikri, bin Muhammad Amir daripada Estate Transport Pahang. Kumpulan nombor 3 ingin mempersembahkan sebuah projek yang bernama Projek Peraut Dinding Kaca. Jadi korang boleh tengok dulu. I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you. Do ba do ba do ba do. Okay, bertemu kembali ya. Okay. Saya akan terangkan kita bertemu kembali. Okey. Hari ni saya nak terang sedikit tentang projek kami menggunakan bahan dan apa. Okey, first kali kami menggunakan besi 1x1 untuk membina. Okey, kita bertemu kembali. Okey, ini saya akan terangkan komponen sedikit tentang projek kami. Okey, dekat sini kami menggunakan elektrik hidrolik yang berkuasa 12 volt. 12 volt, dan kami menggunakan bateri sel kering yang kekuatan juga 12 volt. Kami menggunakan bateri motor saja. Just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, and do ba do. 什么呢？